अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान और चतराल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली शेर। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों वज़ीर आला साहब जब बैरून दौरे से वापस आए तो उन्होंने फॉरेस्ट का बाकायदा वर्किंग प्लान मंजूर कर लिया। अब महकमा जंगलात और उनके दरमियान ताल्लुकात पे भी हम ज़रा बात करेंगे। हमारे जो मोतबर ज़राए हैं उन्होंने हमें ये अपडेट दी कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान और महकमा जंगलात के दरमियान इस वक्त शदीद खींचातानी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब इब्तदाई तौर पर 5 जंगलात की कटाई की हतमी मंजूरी लेकर फॉरेस्ट वर्किंग प्लान पर बाकायदा व बाज़ाब्ता अमल दरामद शुरू कराना चाहते हैं। इन जंगलात में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर साहब के अपने नाम पर भी जंगलात मौजूद है और साबिक रुकन कौमी असम्बली लाइक मोहम्मद खान के नाम पर भी जंगल मौजूद है। इन जंगलात में थोर का भी जंगल शामिल है और जहाँ पे अभी हालिया दिनों में जो सैलाब आया था वो थोर ही के उस जंगल वाले मुकाम पे आया था, वो जंगल भी शामिल है। मोतबर ज़राए के मुताबिक इस हवाले से दियमर की के सरकर्दगान के साथ महकमा जंगलात के हालिया दिनों एक मीटिंग भी तय हुई थी जिसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अलावा दियमर से सूबाई वज़ीर हाजी रहमत खालिक, हाजी शाह बेग, बशीर अहमद खान और मौलाना सरवर शाह, हाजी अमीर जान समेत दीगर मोतबरीन शामिल थे। ताहम महकमा जंगलात और जंगली हयात की तरफ से सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी दोनों शामिल नहीं थे और यही बड़ी एक वजह है कि जो हुकूमत के साथ महकमे के जो इख्तलाफात इस हवाले से चल रहे हैं जिसकी बुनियाद पे सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ने उस मीटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ज़राए ने यह भी बताया कि फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के तहत जिन जंगलात का सर्वे और पैमाइश मुकम्मल करवाई गई उनमें खनबरी, तांगीर, दरेल और थोर के तकरीबन 10 जंगल शामिल हैं जिनमें कम से कम 10 लाख CFT लकड़ी कटेगी, जिनमें से 1 लाख CFT से ज़ायद लकड़ी खुद हाजी गुलबर खान साहब के नाम पर है, जबकि बाज़ दीगर में शराकत दारी भी है। ज़राए ने यह भी बताया कि इस हवाले से पेचीदगी इस बात पर है कि पहली कुल्हाड़ी चलने की देर है, उसके बाद तो फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के तहत पूरे दियमर से जंगलात के कैलकुलेटेड लकड़ी काटी जाएगी। ताहम इस हवाले से अब भी बहुत सारे सवालात मौजूद है। पैमाइश भी मुबहम रही है और पहले से कटी हुई लकड़ी को जंगल का हिस्सा शुमार नहीं किया गया ताकि कटी हुई लकड़ी का 1.4% हिस्सा करने के बजाय सारी लकड़ी को ही मार्केट पहुंचाई जाए। वाज़ेह है कि फॉरेस्ट वर्किंग प्लान की मंजूरी मौजूदा काबीना ने अक्टूबर के महीने में दी थी, ताहम इसी इजलास में दिए गए तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करने की भी कोशिश की गई। इस अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। हमने स्टूडियो में ज़हमत दी है सीनियर साहबी फ़हीम अख्तर साहब को। फ़हीम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। फ़हीम, एक तरफ जंगलात के कटाव की वजह से सैलाबी रेले तबाही मचा रहे हैं जिसकी तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह के सैलाबी रेले पहले कभी नहीं आए और ऊपर से मौजूदा हुकूमत और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माबेन भी इख्तलाफात हैं। वज़ीर आला साहब खुद जंगल कटाई के अमल में शामिल हैं। मामला क्या है, इसके पस पर्दा क्या मुहर्रकात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर गिलगित बल्तिस्तान में जो हालिया सैलाब आया है उस पर अगर थोड़ी सी नज़र दोहराए तो ये कोई लोकलाइज फिनोमिना नहीं लग रहा है इस वक्त तक, क्योंकि अभी तक गिलगित बल्तिस्तान की जो पिक्यूलरिटी है, स्पेसिफिकेशन है, ग्लेशियर्स वहाँ पे है, पहाड़ वहाँ पे है, उनका ज़्यादा कोई इम्पेक्ट इसमें नहीं है। इसी वजह से आप देखें तो कोई एक भी ग्लोफ का इवेंट अभी तक उस तरीके से रिकॉर्ड में नहीं आया है। मामूल की वो चीज़ें हुई है। अगर फॉरेस्ट वर्किंग प्लान की बात की जाए तो इसका जो कंटेक्स्ट है उसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में जो ज़िला दियामर है उसका जो जंगल है वो प्राइवेट जंगल है, वो गवर्नमेंट ओन्ड जंगल नहीं है जिस तरीके से दिगर 9 अजला का जंगल है। तो दियामर का जंगल की ये स्पेसिफिकेशन है कि वो लोगों का एक पब्लिक की एक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, वहाँ पे 1991-92 में पहली बार वहाँ पर जंगल के कटाई पे पाबंदी आयद की गई थी। उससे पहले जो तरीकाकार था वो ये था कि रवाजी कवानीन के तहत हर इलाका अपने जो जंगल है उसको प्रोटेक्ट करता था और उस पर खड़े होते थे। जब उस पर पाबंदी लगा दी गई तो वो जो कमेटियाँ थी वो गैर फाल हो गई और इलीगल जो कटिंग है उसको रास्ता मिल गया। और ये प्रोसेस चलते चलते 2001-2 में परवेज मुशर्रफ के दौर में सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम हुआ था, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान पे। और आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो मुस्तनद डॉक्यूमेंट है वर्किंग प्लान के हवाले से वो परवेज मुशर्रफ के दौर का बना हुआ है। बिल्कुल। अब 2009 तक गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है
کوئی بھی انتظامی سیٹ اپ موجود نہیں تھا جو چیزوں کو واضح کر سکے. اس وجہ سے جو فارسٹ ہے گلگت بلتستان کا وہ بھی ڈائریکٹ وفاق کا شعبہ تھا اور جتنی قانون سازی یا انتظامی اختیارات تھے وہ وفاقی حکومت کے پاس تھے. 2009 میں جب گلگت بلتستان کو ایک صدارتی آرڈر کے تحت صوبائی سیٹ اپ دے دیا گیا تو اس وقت بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو یا فارسٹ کا جو شعبہ ہے اس کو جی بی کونسل کے پاس رکھا تھا. اور شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب اور عطاء اللہ شہاب صاحب اس وقت ممبر تھے, انہوں نے بھی اس کی منظوری دی تھی فارسٹ ورکنگ پلان کی. 2018 میں جب موجودہ جو جی بی آرڈر چل رہا ہے گورنمنٹ آرڈر, اس کی جب منظوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ جو اختیارات ہیں یہ ڈیوال ہو کے صوبائی حکومت کے پاس آ گئے اور پہلی بار گلگت بلتستان حکومت نے 1927 کا جو قانون تھا اس کو ریپلیس کر کے 2019 کا قانون پیش کیا. اب گلگت بلتستان میں پچھلی حکومت نے بھی اس پہ کام کیا تھا, موجودہ حکومت نے بھی اس پہ کام کیا ہے. اس کا جو طریقہ کار جس طریقے سے آپ نے خبر میں بھی بتایا, انیشل جو ڈاکومنٹیشن ہو گئی تھی اس میں 1.4 کی بھی بجائے انہوں نے 14% تک لے کے گئے تھے, 14% تک لے کے 1.4 کے بجائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیمائش ہے وہ ایک اندازے کے تحت انہوں نے رکھ دی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ جنگل کو شمار کیا جائے اور اس سے جو کٹ کرنے کی جنگل کو کاٹنے کی جو شرح ہے وہ زیادہ سے زیادہ نکلے. یہاں سے بنیادی طور پہ ڈپارٹمنٹ اور حکومت کے درمیان جو چپکلی یعنی کہ جو 1.4 اور 14% کا جو تناسب ہے اس میں ڈپارٹمنٹ اور حکومت کے مابین چپکلی شروع ہوئی. انیشل بہت سارے پوائنٹس تھے, ان میں سے ایک یہ پوائنٹ بھی تھا اور ڈپارٹمنٹ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس کی باضابطہ طور پہ پیمائش کریں اور 3 مختلف کیٹیگریز انہوں نے رکھے تھے جو ویریفیکیشن کریں گے وہاں پہ جا کے, اور حکومت اس میں جلد بازی کا مظاہرہ کرنا چاہ رہی تھی اور جلد از جلد کرنا چاہتی تھی. بہرحال وہ نہیں ہو سکا اور ڈپارٹمنٹ نے اپنی طرف سے جو میکینزم ڈیولپ کر کے کام کیا ہے وہ بہت شاندار ہے. اسی وجہ سے ابھی تک فارسٹ ورکنگ پلان کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو ابتدائی طور پہ جن جنگلات کی پیمائش اور ان کی جو اسسمنٹس ہے وہ ساری ہو گئی ہے, اس میں کھنبری کے جنگل ہے, اس میں تانگیر کے ہیں, ہڈور کے ہیں اور تھور کے جو جنگل ہے, ان کی پیمائش مکمل ہو چکی ہے اور حتمی مراحل میں ہے ابھی تک. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ حکومت کیوں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ ظاہر ہے ہمیں جو ذرائع نے بتایا کہ اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کے نام پہ بھی جنگل موجود ہیں اور سابق ایک ممبر قومی اسمبلی کے نام پہ بھی وہاں پہ جنگلات موجود ہیں. تو کیا حکومت یہ جو پالیسی ہے اس پالیسی میں جو ریشو کی آپ بات کر رہے ہیں اس بنیاد پہ حکومت چاہ رہی ہے کہ جلد از جلد اس پہ عمل درآمد ہو اور یہ ورکنگ پلان پہ عمل ہونے سے پہلے جنگل کٹائی کے 5 جنگلات کٹائی کی منظوری مل جائے؟ بنیادی طور پہ چونکہ اس کا جو میکینزم ہے سائنسی انداز میں جو میکینزم شروع سے ڈیولپ ہوا ہے اس میں دیامر کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. وہ یہ کہ ان کے ورکنگ پلان کو اپروو پچھلے کئی سالوں سے نہیں مل رہا ہے, جس کی وجہ سے جو لیگل جس کے پاس لکڑی پڑی ہوئی ہے وہ تو نہیں جا رہی ہے, انلیگل جس کے پاس ہے وہ اس کی ترسیل جاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی کے کی حدود میں بہت بار جی بی کے لکڑی پکڑی گئی, تو لازمی بات ہے اس کا جو بڑا حصہ رہا ہے وہ دیامر کے جنگلات سے ہی کٹ گیا ہے. تو جو لیگل لکڑی کی ترسیل کے اوپر جو پابندی لگ گئی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ فارسٹ ورکنگ پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. یہ دیامر کے عوام کا ایک بنیادی رائٹ ہے جو ان کو ملنا چاہیے. اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو پہلے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود اس میں ایز اے ایک ٹھیکیدار کے طور پہ بھی اس میں وہ شامل بھی ہے اور اس کے باضابطہ اس کے اپنے نام پہ ایک جنگل کاٹنے کی اپروول فائنل سٹیج پہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے اور حکومت آخری دنوں میں داخل ہو چکی ہے, جو ریورس گیئر لگتا ہے جہاں سے الٹی گنتی شروع ہوتی ہے اس مرحلے میں آ چکے ہیں. تو ان آخری دنوں میں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی مطلب جو ہاتھ آ جائے ظاہر بات ہے سو بسم اللہ. فہیم کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے, بڑھتے ہیں ایک مختصر سے دورانی کے وقفے کے جانب, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فہیم یہ بتائیے گا کہ دیامر میں جنگلات کی تیزی سے کٹاؤ ہو رہی ہے. ایک تو چونکہ وہ پرائیویٹ جنگل ہیں اس میں سرکاری عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن جو غیر قانونی کٹائی ہو رہی ہے اور جو حقدار ہیں ان تک ان کا حق نہیں پہنچا جا رہا اور حقدار کے راستے روکے جا رہے ہیں.
हुकूमत को तो चाहिए था कि हकदार को फैसिलिटेट करे और गैर कानूनी जो कटाई है उस अमल को रुकवाती, लेकिन उस तरफ भी कोई इकदाम हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आए। और इस पूरे टेन्योर में हम अगर देखें, मुशाहिदा करें, तो हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक ही चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आती रही कि किसी भी तरह बस जल्द अज जल्द जंगल कटाई की जाए और उसको लकड़ी को जो है ना वो दीगर प्रोविंसेस में पहुँचाया जाए, जहाँ उनके ठेकेदार हैं। और माजी की भी अगर हम बात करें तो माजी में हमें ज़राए ने यह भी बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब भी इस जंगल कटाई के अमल में शरीक थे, एक बड़े ठेकेदार थे वो भी। देखिए, टिम्बर का जो काम है ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है और उसमें ज़ाहिर बात है बहुत बड़े माफियाज भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पे देखा जाए तो इस फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के अंदर चंद चीज़ें सामने होकर आना चाहिए था। और उसकी जो तनाज़ात में से एक चीज़ ये भी है कि टोटल इलीगल लकड़ी कितनी पड़ी हुई है। ये गवर्नमेंट ने अभी जिस बंदे के पास इलीगल लकड़ी पड़ी हुई है, पहले उसने सरेंडर करना है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के पास महकमे के नाम पे। जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा तो उसकी पूरी पैमाइश नहीं होगी, उस जंगल का सारा काम ब्लॉक होना है। तो तनाज़ात अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं। जो बुनियादी चीज़ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो यही है कि जो दियामर के जंगलात है, रेस्ट ऑफ गिलगित तो एक अलग चैप्टर है, या जी भी दियामर के जंगलात के अंदर से अवाम का हक है। तो अवाम के हक के ऊपर किसने कितना डाका मारा है, कितने जंगल कट गए हैं, किस किस ने काटा है और किस तनासुब से काटा है, इसका रिकॉर्ड जब तक सामने नहीं आएगा तो इसके अंदर जो शफाफियत का उनसुर है उसके ऊपर हमेशा से सवालिया निशान रहेगा। रिकॉर्ड कौन सामने लेके आएगा, मंजर आम कौन लेके आएगा? देखिए, इस वक्त आपके पास डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आपकी टीमें अंदर पड़ी हुई है, एक एक जंगल का उन्होंने सर्वे किया है। एटलीस्ट इस वक्त आपके पास ये रिकॉर्ड सामने आने का मौका है कि आप काम करें और निशानदेही करें कि किस जंगल के ऊपर जो इलीगल कटाई है वो ज्यादा हुई है, किस किस बंदे के पास जंगल की लकड़ी पड़ी हुई है। आपके सामने है दियामर के बहुत सारे रास्ते में भी आपको आती है। उसके अलावा लोगों की ज़ाती मलकियत में, निजी मलकियत में बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त भी टिम्बर पड़ा हुआ है। जब तक उस टिम्बर को सरेंडर नहीं किया जाता है तो देगर जो जंगलात हैं उनका जो वर्किंग प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होना है, उसने वहीं पे जाकर रुकना है। गवर्नमेंट को जिस बात पे जल्दबाजी का मुजाहरा करना पड़ रहा है उसमें मसला ये है कि गवर्नमेंट भी दियामर की है, जो तमाम और कुछ स्टेक होल्डर हैं, वो जो तमाम वुज़रा हैं या दियामर से जितने जीते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट में हैं, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट वहाँ का है। तो जाहिर बात है वहाँ के लोगों का भी प्रेशर होगा, ठेकेदारों का भी होगा, जो भी होगा गवर्नमेंट का उस तरफ। दूसरी बात ये कि वो खुद भी तो बिलवास्ता या बिला वास्ता वो शराकतदार हैं डायरेक्ट उसमें। अच्छा, ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं इस मैकेनिज्म को वाजे करा और इलीगल एक्टिविटीज में जो लोग मुलविस हैं उनके नाम मंजर आम क्यों नहीं कर रहा है? ये कोई आज का अलमिया तो नहीं है जंगल कटाई का मामला, ये तो बरस से चल रहा है। बुनियादी तौर पे दियामर के फॉरेस्ट को मिसमैनेज किया गया है। अगेन वही बात, 1990-91 में जो पाबंदी लगाई थी उसके बाद उस वक़्त से अब तक कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिया गया कि इस दियामर के जंगल के साथ करना क्या है। वहाँ से एक रास्ता गवर्नमेंट ने खुद प्रोवाइड किया लोगों को कि आप इलीगल कटिंग की तरफ चले जाएं। अब लीगल कटिंग का तरीक़ाकार तो सबके सामने है, उसके जो शराइत है वो भी है, फॉर्मेलिटीज़ है वो भी है। इलीगल कटिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस ले लिया जंगल कटाई पे, प्राइम मिनिस्टर ने इस पे नोटिस लिया है। आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे ज़ाती तौर पे इस बात पे अभी तक क्लैरिटी इसलिए नहीं मिल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में जब ये इख्तियारात डिवाल होकर जीबी हुकूमत के पास आए हैं तो वज़ीर-ए-आज़म के पास इस कैपेसिटी में इंतजामी कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान पूरे के हवाले से उनका एक जो मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आए हैं उसमें पूरे जीबी का जिक्र है और स्पेसिफिक करके फॉरेस्ट वर्किंग प्लान का उसमें तज़किरा मौजूद नहीं है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जीबी आर्डर 2018 उसके तनाजुर में उसके जरिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास इख्तियारात मिल सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी है आपके इल्म में। दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखें, जहाँ पे प्राइवेट जंगल है, दियामर के अवाम का उस पे हक है, लेकिन दियामर ही के अवाम जंगल कटाई की वजह से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इंसानी हयात का दारो मेदार कहीं ना कहीं जंगलात के साथ जुड़ता है। अब जैसे कि सैलाबी रेला जिस तरह आया है तारीख में, इस तरह का सैलाबी रेला पहले कभी आया भी नहीं था, तो ये इससे भी तो अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। इस जंगल के बचाव की तरफ मिनहसुल कौम को इकदाम नहीं उठाना चाहिए? ये आपका जो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी आपके इल्म में होगा, उसके अंदर साफ सुथरे माहौल की फराहमी बुनियादी हुकूक के अंदर शामिल की गई है। अब तो दियामर का कोई बंदा भी ये वाला क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा जंगल है तो मैं काटूंगा। अगर इलीगली होता है, एक साइंटिफिक जो मैकेनिज्म है जिस तरीके से वर्किंग प्लान का है, इससे हट के कहीं पे कोई वाज़ेह चीज़ सामने आती है तो एक आम आदमी भी दियामर के जंगल की बुनियाद पे किसी भी अदालत में केस कर सकता है, क्योंकि ये अब साफ़ सुथरा जो माहौल है ये बुनियादी हुकूक का हिस्सा बन चुका है। तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में दियामर ही नहीं कहीं भी कटिंग हो जाती है तो उसका
عوام کے اوپر، عوام کی صحت کے اوپر، عوام کے ماحول کے اوپر اثرات تو واضح ہیں. صرف دیامر کے اوپر جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے نا اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ جو موجودہ وقت ہے جہاں پہ فارسٹ ورکنگ پلان کی اسسمنٹ ہو رہی ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے. اس کے اندر آپ تمام جنگل کا پورا ریکارڈ سامنے لے کے آ سکتے ہیں کہ دیامر میں ٹوٹل کتنی لکڑی پڑی ہوئی ہے، ٹوٹل کتنے جنگلات پڑے ہوئے ہیں اور اس کی مالیت کتنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اس کے ساتھ جڑ رہی ہے وہ کاربن ٹریڈنگ کا بھی ہے. اب اس کے بعد ظاہر بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اور پروونشل گورنمنٹس نے بھی کاربن ٹریڈنگ کی طرف موو کرنا ہے، تو ان کے پاس ان تمام چیزوں کی کیلکولیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ وہ موقع ہے جہاں پر ان تمام چیزوں کو سامنے لایا جا سکتا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے دیامر کے کسی بھی جنگل میں، وہ کھنبری کا ہو، وہ تانگیر کا ہو، کسی بھی جنگل میں کتنی لکڑی تھی اور آج کاٹ کے کتنی رکھی گئی ہے، یا اس سے پہلے سے بڑھ گئی ہے یا پہلے سے کم ہو گئی ہے. صحیح. مختصراً یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ اور ڈپارٹمنٹ کے مابین اس وقت جو اس ورکنگ پلان پہ جو تنازع چل رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل کوسچن ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان بالکل آخری مدت میں داخل ہو چکی ہے اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر وزیر اعلیٰ کو بے اختیار کیا جائے گا. آپ کے یاد میں جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کی روشنی میں پچھلی گورنمنٹ کو بھی تقریباً 6 مہینے پہلے اس سے اختیارات اٹھائے گئے تھے. تو موجودہ گورنمنٹ کے اوپر بھی یہ والی چیز پڑی ہوئی ہے، آئندہ کچھ دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایسے میں ڈپارٹمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ تھوڑا سا سموتھلی پروسیس کی طرف چلا جائے. البتہ چونکہ سامنے حاجی گلبر صاحب خود بھی بیٹھے ہیں، اس کے سٹیک ہولڈر بھی ہے، اس کے جو وزراء ہے، اس کے ورکر ہے یا اس کے جو ووٹرز ہیں وہ سارے کے سارے اس پلان کا حصہ ہے. تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کو نکالیں اور آئندہ الیکشن میں کم از کم اس بات کو لے کے جائے کہ جو 30 سال سے پڑا ہوا ورکنگ پلان تھا جس میں عمل درآمد کوئی نہیں کر پا رہا تھا وہ ایٹ لیسٹ ہماری حکومت نے کر دیا ہے. بہت شکریہ فہیم آپ کا. گلاف پہ ہم بات کریں گے چونکہ وقت کی کمی تھی. اگلے کسی پروگرام کی نشست میں ہم گلاف کی جو کارکردگی ہے اور جو مختلف وہاں پہ این جی اوز ہیں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کر رہی ہیں جن کے پاس اربوں کا فنڈ ہے، ان کی کارکردگی گراؤنڈ سطح پہ ہمیں اس طرح کی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس پہ پھر اگلی نشست پہ ہم بات کریں گے. ناظرین یہ تھا گلگت بلتستان کا سبجیکٹ جس میں جنگلات کا سب سے بڑا اس مسئلہ درپیش ہے. بالخصوص دیامر میں قوانین کے مطابق دیامر کے جو جنگلات ہیں وہ پبلک کی پراپرٹی میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس میں جو قانون سازی ہوئی تھی اس میں لیگل اور انلیگل ایکٹیویٹیز کی ڈیفینیشن موجود تھی، لیکن اس پہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی ابھی تک انلیگل ایکٹیویٹیز کرنے والوں کے نام منظر عام نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی شفافیت کی طرف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے واضح کارکردگی نظر آ رہی ہے. دوسری بات اگر ہم حکومت کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ صاحب خود اس وقت جنگلات کے دیامر کے جنگلات میں بہت سارے جنگل ایسے ہیں جن کا ان کا پاس رائٹ ہے، وہ اس کے مالک ہیں اور انہیں اس بنیاد پہ جلدی ہے کہ اب ان کی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ جلد از جلد اس ورکنگ پلان سے پہلے اپنے ان جنگلات کی کٹائی کی منظوری لینا چاہ رہے ہیں اور جس میں ریشو کا ان کے مابین ڈپارٹمنٹ اور وزیر اعلیٰ کے مابین اختلافات آ رہے ہیں. اب بات کریں گے ہم ذرا چترال کے صورتحال کی کہ وہاں پہ سیاسی، سماجی اور عوامی سطح پہ کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر اپر چترال کا ریشن گول کا دورہ، گلاف خطرات کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کا اعلان. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر اپر چترال حسیب الرحمان خان خلیل نے ریشن گول کا دورہ کیا تاکہ گلیشیائی جھیل پھٹنے کے ممکنہ خطرات کا جائزہ لیا جا سکے. ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر مستوج احسان افریدی، ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 اور تحصیلدار موڑ کہو تور کہو بھی موجود تھے. مقامی باشندوں نے انتظامیہ کے سامنے 4 مطالبات رکھے جن میں سے لنک روڈ کی تعمیر، پناہ گاہوں کا قیام، حفاظتی پشتوں کی تعمیر اور عارضی ٹینٹ ویلیج شامل تھے. ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کرائی کہ لنک روڈ کی تعمیر فوری طور پر شروع کی جائے گی اور ٹینٹ ویلیج آج ہی قائم کیا جائے گا، جبکہ چھیر گو چھاروگ کے نیچے حفاظتی پشتے بھی تعمیر ہوں گے. ضلعی انتظامیہ نے نالے کے قریب رہائشیوں کو عارضی نقل مکانی کی پیشکش بھی کی، تاہم مقامی افراد نے لنک روڈ کی تعمیر کو مستقل حل قرار دیا. ڈپٹی کمشنر نے آغا خان ایجنسی فار کے سٹاک پائل کا بھی معائنہ کیا اور ایمرجنسی سامان ریشن گول بالا منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے. دوسری طرف لوئر چترال میں مونسون الرٹ، گلاف اور ریسکیو 1122 کوئک رسپانس ٹیمیں تعینات. ڈپٹی کمشنر لوئر چترال کی خصوصی ہدایت پر مونسون سیزن اور گلاف گلیشیئر لاک آؤٹ بسٹ فلڈ کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر ریسکیو 1122 لوئر چترال ہائی الرٹ پر ہے. ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے مڈکش اور گلین گلاف ایریاز میں کوئک رسپانس ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں، جبکہ حساس مقامات گولین،
अरकारी और मदकलश्त एवं और संगूर में खुसूसी कैंप्स कायम किए गए। इन कैंप्स में तरबियत याफ्ता वाटर रेस्क्यूअर्स जदीद आलात और लाइफ जैकेट्स के साथ हमा वक्त मौजूद है ताकि मुमकिन डूबने के वाक़यात, ग्लेशियर फटने या बादल फटने से अचानक पैदा होने वाली सैलाबी सूरत में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ की जा सकें। मज़ीद बरा ये कि रेस्क्यू 1112 और आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट की टीमें मुसलसल पेट्रोलिंग और आगाही मुहिम के ज़रिए आवाम को हिफाजती और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत फराहम कर रही हैं ताकि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हकीमाबाद में बच्चे दरियाए चतराल के किनारे मौत से खेलने लगे। वालिदैन और इंतज़ामिया की गफलत पर सवालात। हकीमाबाद के वारडिप के मकाम पर कम उम्र बच्चे दरियाए चतराल के किनारे ख़तरनाक खेल खेलते देखे जा रहे हैं जो किसी भी वक्त जानलेवा हादसे का सबब बन सकते हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से बारहा दरिया किनारे जाने पर पाबंदी के ऐलानात किए गए, मगर उसके बावजूद बच्चे खुलेआम दरिया के करीब मौजूद रहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरानुल मुल्क ने इस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वालिदैन अपने ज़िम्मेदारियों का एहसास करें और अपनी औलाद को मौत के मुंह में धकेलने से रोकें। उनका कहना था कि अगर इस रविश को न रोका गया तो ये न सिर्फ मज़ीद हादसात का बाइस बन सकती है बल्कि दूसरों के लिए भी ख़तरनाक मिसाल कायम करेगी। उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया कि फौरी इक़दाम किए जाएँ और वालिदैन को मुतनब्बा किया जाए ताकि मासूम जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। DPO लोअर चतराल का और दिल्ली रूम बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान को तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोअर चतराल इफ्तिखार शाह ने हफ्तावार अर्दली रूम के दौरान पुलिस एहलकारों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर SDPO सर्कल चतराल सजाद हुसैन, SDPO सर्कल दरोश इकबाल करीम और SDPO सर्कल लड़को हसनुल्लाह को एप्रिसिएशन लेटर, जबकि लाइन SI ऑफिसर रहीम बेग और SHO थाना को गौजी इम्तियाज़ अहमद को तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। अर्दली रूम में पुलिस लाइन और ज़िला भर के थानों व चौकियात में तैनात एहलकारों ने शिरकत की और अपने मसाइल से DPO को आगाह किया। DPO लोअर चतराल ने मसाइल नहायत तवज्जो से सुने और मौके पर ही हल के लिए अहकाम जारी किए। दूसरी जानिब सरबाज खान की तारीखी तुर्कमीर सर कामयाबी करके पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। हिंदुकश का ताज कहलाने वाला 7700 मीटर बुलंद तुर्कमीर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान के मारूफ कोहपैमा सरबाज खान ने चतराली कोहपैमाओं कमाल नवीद और शम्सुल कमर के हमरा इस अजीम चोटी को सर करके नई तारीख रकम कर दी। सरबाज खान पाकिस्तान के वाहिद कोहपैमा हैं जिन्होंने हिमालय, कराक्रम और हिंदुकश के 8000 मीटर से ज़ायद बुलंद चोटियों को बग़ैर इजाफी ऑक्सीजन के सर किया है। उनकी ये कामयाबी न सिर्फ तकनीकी महारत बल्कि गैर मामूली हिम्मत और अज़म का मज़हर है। इस मुहिम में मकामी इदारा हिंदुकश एक्सप्लोरर और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी ने भरपूर मावनत फराम की। इदारे के सरबराह साहिब इरफान और डायरेक्टर साहिब आलम ने इस मुहिम को मुमकिन बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया, जिससे माहिरीन चतराल को पहाड़ी सियाहत के आलमी नक्शे पर लाने की एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। याद रहे कि तुर्कमीर को पहली बार 1950 में नॉर्वे की एक टीम ने सर किया था। निस्फ सदी के बाद सरबाज खान और उनकी टीम की ये कामयाबी इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के कोहपैमा किसी भी आलमी मेयार पर पूरा उतर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की गिलगित बल्तिस्तान और चतराल डायरी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे मौज़ूआत पसंद आए होंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।